Dunia ni dia negeri duka cita, akhirat negeri suka cita. Bila hati kita kerai, tahu mana hati kita kerai? Bila mana kita susah nak mengalirkan air mata, bila mana kita susah nak menangis, bila mana seseorang itu hatinya lembut. Hati lembut itu terjemahannya ialah pada mudah dia nak menangis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Di sana ada satu orang penyair namanya Saudara Muhammad Iqbal. Dia menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia menyebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Musibah yang menimpa umat ini ialah kerasnya hati. Musibah yang menimpa umat ini ialah kerasnya hati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maknanya hampir-hampir umat di akhir zaman ini susah mengalirkan air mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi susah nak menangis itu ialah tanda kita sudah pun ditimpa dengan satu musibah, iaitu kerai hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hati ni jangan bagi keras, dia kena melembut. Ada orang datang mengadu, ustaz, susah nak menangis lah, dapat macam mana? Berkata Al-Imam Asy-Sya'rani rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kamu tak boleh menangis, kamu tangisilah kerasnya hati kamu. Kamu boleh menangis. Itu cara dia. Kalau tak boleh menangis, kalau tak boleh kita nak teriak sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebab hati kita keras, kita teriak sebab hati kita keras. Kita menangis sebab hati kita keras. Kita takut waktu mana kita mati, kita dalam kekerasan hati. Kita nak bila mana kita Allah panggil kita, kita ketika itu hati kita lembut. Sebab tu di antara orang yang alamatnya dia mati syahid, bila mana umurnya berakhir ataupun sebelum daripada dia tutup mata dia, air mata dia mengalir. Mana dia menangis ketika dia mati. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ni perasaan yang kita semua tak tahu nak cerita macam mana perasaan nak balik jumpa Tuhan. Di sana ada satu ulama bernama Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu taala anhu. Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu taala anhu, orang tanya Rasulullah sallallahu Muhammad, apa perasaan ataupun bagaimana perasaan seseorang yang nak balik jumpa dengan Allah? Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu taala anhu menjawab, nak tahu macam mana seseorang itu nak balik jumpa Tuhan ialah seumpama seperti seseorang yang keluar bermusafir jauh dan bagaimana perasaannya sesaat nak balik jumpa dengan keluarga dia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam itulah kita kena ingat pada mati. Sebab mati ini ialah saat pertemuan kita dengan Tuhan. Banyak orang yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila teringat ke kampung halaman yang sebenar iaitu akhirat sana, jadi hatinya langsung jadi lembut. Bahkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bila sebut dua akhirat, bila sebut dua akhirat, dunia. Dunia ni dia negara apa? Dia negeri apa? Dunia ni dia negeri duka cita. Akhirat negeri suka cita. Dunia ni Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, negeri yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad yang disebut negeri yang tak seronok bagi orang-orang beriman. Maka sebab itu Nabi kata ad-dunya sijnul mu'min. Dunia ialah penjara orang-orang beriman. Dalam penjara macam mana duk? Seronok tak seronok? Tak seronok.
Walaupun orang bagi makan free dalam penjara, Sahabat Sayyidina Muhammad, no? Tak keluar duit pun masuk penjara, tapi tak seronok dalam penjara. Pasal apa? Sebab dunia ni tak bebas. Bebas dan sebenar-benar bebas ialah lepas kita mati. Sebab di sana perkampungan kita kekal abadi. Kalau kita beramal-amal yang soleh di dunia ni, kita masuk dalam kubur, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pada ketika itu rupa-rupanya kita duduk di tempat yang lebih baik daripada dunia ni. Banyak orang yang bila mana sebut mati takut, sebab dia tak tahu negeri itu macam mana, alam yang nak balik tu macam mana. Kalau dia tahu alam nak balik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia teringin nak balik. Sebab itu Khalifah Umar Abdul Aziz radhiyallahu taala anhu sering kali kalau jumpa dengan orang yang soleh-soleh, selalu permintaannya ialah doakan aku mati. Pelik kan? Kita jumpa orang, kita kata apa? Doa no, minta umur panjang, minta umur panjang. Kita minta orang tolong doa balon no, bagi umur panjang. Tapi dia minta untuk doakan aku mati. Sebab apa? Sebab dia tersangat rindu kepada kampung halaman yang kekal abadi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik.